Welcome, students. Today we are going to study John Brown by Bob Dylan from your book Reverie. Okay. Now, before proceeding with the or beginning the poem, the reading of the poem, let us do a bit of a background study. Now, Bob Dylan, he is an American songwriter. His birth name was like Robert Allen Zimmerman. He was born on 24th May 1941, and he has written many influential works like blowing in the wind, the times they are changing, and these has become like anthems for American civil rights and anti-war movements. Now this anti-war movement is a very important thing. Now what is anti-war movements? Now since time immemorial, there have been many literary pieces where war has been portrayed as something heroic, something great, and to die in the battlefield is full of pride and everything. While I am not going against any sentiment, I am just trying to say what is anti-war movement. Now in the classical, from time immemorial, actually in the traditional way, war has always been glorified. Okay. The people in uniform, they have been glorified. The people associated with soldiers, they feel pride due to them. And but the poets and the people who are involved in anti-war movements, they have written so many literary pieces that that have brought out the tragic side of any war, not any particular war. কোনো একটা particular war কিন্তু নয়, कोई एक particular war नहीं, लेकिन कोई भी war उसका tragic side. एक war is such a devastating thing. ये बात जो है, these poets and authors have shown how a war finishes all the opportunities of life. So many innocent lives get lost, and so many people die. So many children become orphan. Widows are there, mothers wailing for their sons. Now these things have been brought into forefront in literary pieces of anti-war movements. Very famous, when Strange Meeting and Dulce. So these poetries bring out the tragic, the tragic incidents that follow a devastating war. Okay. Now you see, Dulce at Decorum Est is one of the best, by Wilfred Owen is one of the best anti-war poetry, sorry. And now you see, John Brown is also an anti-war lyric. Now, what is a lyric? You see, lyrics are words that make up a song, usually consisting of verses and choruses. So here also you will see that this is also a ballad. This is also a sort of a ballad. A ballad is a story that is told in the form of poetry, and there is a rhythm also. But this is a modern ballad. I will discuss on it later after I finish reading the poetry. But here you see, this is anti-war. In this poem also you will see how the war has been mocked at, and the tragic side of the war has been shown clearly in this poem also. The song highlights the toll war takes on young men who are blinded by the aura of heroism and machismo surrounding war, only to realize later that they were nothing but cannon fodder. So this is actually the theme of the poem that we are going to begin now. So let us study. You see, what means, there is a mother whose son goes to war, and she is very proud. মা একটা মানে একজন মা যার ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে, এবং মা কিন্তু তাইতে খুব খুশি এবং খুব গর্ব অনুভব করছে যে তার ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে। তারপর কি হচ্ছে,
যখন ছেলে ওখানে যুদ্ধে যাচ্ছে, তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসছে, সে ইউনিফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, মায়ের প্রচুর 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 গর্ব হচ্ছে। তারপরে যখন সে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তার নেবার্সকে, তারপরে ওখান থেকে যখন ছেলে চিঠি লিখছে, সেটাও সে সবাইকে বলছে। তারপরে চিঠি আসা বন্ধ হয়ে যায়, তো একদিন আসে চিঠি অনেক দিন পর, এবং মা যায়, ট্রেন ট্রেন থেকে নাকি তার ছেলে আসবে, তো মা সেখানেও খুব গর্ব করে সবাইকে বলতে থাকে, এবং মা বলে যে আমি ওই মেডেলসগুলোকে ওর ওয়ালে ঝুলিয়ে রাখবো এইটাই। তা তারপর যখন ছেলে ফেরে তো দেখা যায় যে সে ক্রিপলড হয়ে গেছে ওয়ারে। হ্যাঁ, এবং সে লাস্টে মাকে মেডেলস দিয়ে দেয়, যেটা মা চেয়েছিল। কিন্তু মা কি এইটাই চেয়েছিল? ইজ ইট দ্য আউটকাম? এই আউটকামই কি একজন মা চেয়েছিল? সো দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, যেটা আমাদেরকে আনসার দিতে হবে। আমাদের মানে we the whole human society must answer this question, that is this the outcome that we want for our near and dear ones? Is this the outcome that we want for the whole human society as a whole? যে ইয়াং জেনারেশন, যে যাদের কিনা প্রচুর প্রচুর অপরচুনিটিস আছে, হু ক্যান ইফ গিভেন আস চান্স দে ক্যান ফ্লাই হাই, বাট তাদেরকে ক্রিপলড করে দেওয়া হচ্ছে, কারুর মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, কারুর হাত ব্লো অফ হয়ে যাচ্ছে। কেন? অনলি বিকজ অফ ওয়ার? তাহলে এইটা কি, ইজ ইট ভেরি নেসেসারি? ইজ ইট আ ভেরি গ্লোরিফাইড থিং? সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যান্ড আনসার. Now let us begin. John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mama sure was proud of him. He stood straight and tall in his uniform and all. His mama's face broke out all in a grin. So देखो यहाँ पर जॉन ब्राउन जो है, कोई दूर शहर, कोई दूर देश में जो है, फॉरेन देश में जो है वो युद्ध करने जा रहा है. he was going to fight, and his mama sure was proud of him, and his mother was very much proud of him. भीषण गर्व होच्छे, बहुत गर्व हो रहा है उनके माँ को. He stood straight and tall in his uniform and all. His mama's face broke out all in a grin. और ये जो है, ये अपने यूनिफॉर्म में एकदम तन के खड़े हैं, और इनके मामा का फेस जो है, शी वॉज फुल ऑफ प्राइड एंड फुल ऑफ स्माइल्स एंड ग्रीन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ स्माइल. ओ सन, यू लुक सो फाइन. आई एम ग्लैड यू आर सन ऑफ माइन. यू मेक मी प्राउड टू नो you hold a gun. Do what the captain says. Lots of medals you will get, and we will put them on the wall when you come home. So mother is full of pride. You see, you read the stanza. Mother is full of pride. She is very glad that he was her son, and she was proud that he held a gun. As a soldier, of course, he was holding a gun, and she was very proud of that. बहुत उनको गर्व हो रहा था कि अपने उनके बेटे के हाथ में गन है, और वो कहती हैं कि कैप्टन जो भी बोले प्लीज़ करो, और तुमको बहुत सारा मेडल्स मिलेगा जो मैं वॉल में टंगा के रखूँगी. सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड इट विल बी टू शो ऑफ ऑल द मेडल्स, बिकॉज तुम हीरो बनोगे तभी तो मेडल लाओगे, और उनको दिखाने में सबको सो वेरी आनंद आएगा. As that old train pulled out, John's ma began to shout, telling everyone in the neighborhood, that's my son, that's about to go. He is a soldier now, She made well sure her neighbors understood. और जैसे ही ट्रेन जॉन को लेके गया, उनकी माँ जो है चिल्ला चिल्ला के सबको बोलने लगी, पूरे पड़ोस में बोलने लगी, पाड़ा प्रतिवेशी সবাইকে বলছে যে ও দেখো মেরা বেটা গয়া, ও अभी एक सोल्जर है, ওই দেখো আমার ছেলে যাচ্ছে, ও এখন একজন সোলজার, জানো মানে কত প্রাইড মায়ের হচ্ছে, এবং যাতে প্রত্যেকটা নেবার, हर एक नेबर को ये समझ आए, उन्होंने कोशिश किया. फिर देखो, शी गॉट अ लेटर वंस इन अ वाइल, एंड हर फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल एज शी शोड देम टू द पीपल फ्रॉम नेक्स्ट डोर, एंड शी ब्रैग्ड अबाउट हर सन विथ हिज यूनिफॉर्म एंड गन, एंड दीज थिंग्स यू कॉल्ड अ गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर. सो ये वाला देखो, गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर, ये दिस इज, इसको यहाँ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, इसलिए रिपीट किया जा रहा है. देखो, ओ गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर, इसको रिपीट किया जा रहा है, स्ट्रेस देके बोला जा रहा है. तो ये देखो, कभी कभी लेटर आता तो उनको बहुत आनंद मिलता. शी वॉज फुल ऑफ स्माइल, एंड शी शोड ऑल द लेटर्स टू एवरीबडी शी न्यू, एंड शी ब्रैग्ड अबाउट हर सन. वो ডিঙ্গে হাঁকতি रही, वो ভীষণভাবে উনি বলতে লাগলেন ওনার ছেলের সম্বন্ধে সবাইকে, ওরা মানে यूनिफॉर्म और गान, his wars and everything. she was going about narrating all the things, सबको बोलती जा रही थी. और यही सब चीज़ें हैं जिसको हम लोग कहते हैं गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर.
मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है वहाँ पे वॉर्स को हमेशा क्या किया गया है, ग्लोरीफाइड किया गया है। ग्लोरीफाइड किया गया है इन सब को लेकर, अबाउट यूनिफॉर्म, अबाउट गन, अबाउट मेडल्स। तो ये जो है अबाउट बिकमिंग अ হিরো ইন দ্য ব্যাটল ফিল্ড অ্যান্ড অ্যামাং এভরিবডি। তো সেই জিনিসটাকে এখানে মেনশন করা হচ্ছে যে দেখো এইগুলোই কিন্তু ওর মা বিলিভ করে, যে জিনিসটা প্রত্যেক সময় ট্র্যাডিশনালি বলে 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 মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তো সেই জিনিসটাই কিন্তু ওর মা বিলিভ করে। তো সেইটাকে আর কি এই জন্য বলা হয়েছে যে এই ওল্ড ফ্যাশনড ওয়ারের এই চিন্তাধারাতেই কিন্তু ওর মা জিনিসটাকে বলছে। Then the letters ceased to come. For a long time they did not come. They ceased to come for about 10 months or more. Then a letter finally came saying, go down and meet the train. Your sons are coming home from the war. तो तारपरे लेटर्स आशा बंद हो गया, अनेक दिन लेटर एलो ना, कोई लेटर नहीं आया बहुत दिनों से। they ceased to come, they stopped coming and about 10 months चला गया और ज़्यादा चला गया। Then फाइनली वन लेटर केम एंड सेखाने लेखा है जो गो डाउन एंड मीट ट्रेन में जो है तुम्हारा बेटा जो है वार से वापस आ रहा है। ओके, शी स्माइल्ड एंड वेंट राइट डाउन। शी लुक्ड एवरीवेयर अराउंड बट शी कुड नॉट सी हर सोल्जर सन इनसाइड, बट एज ऑल द पीपल पास्ड शी सॉ हर सन एट लास्ट। व्हेन शी डिड शी कुड हार्डली बिलीव हर आइज। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो गई, वो बहुत ढूंढी लेकिन वो अपने बेटे को कहीं नहीं देखी, क्योंकि वो कैसा ढूंढ रही थी कि कोई सीना तान के यूनिफॉर्म पहन के गन लेके उसका बेटा आ रहा होगा, तो वैसा कोई मतलब दिखा नहीं। वो भी मतलब ढूंढती रही और जब सब चले गए तो उन्होंने अपने बेटे को देखा, लेकिन जो देखा, जैसा देखा, वो अपने आइज़ को बिलीव नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ और वो एक्सपेक्ट कर रही थी और कुछ और ही उन्होंने देखा। देखो क्या है, oh his face was all shot up and his hand was all blown off and he wore a metal brace round his waist. He whispered kind of slow in a voice she did not know while she couldn't even recognize his face. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो फेस जो है गोली लग चुकी थी, इट वॉज शॉट अप, हैंड जो है ब्लोन ऑफ था ही नहीं, उसके कमर में जो है मेटल ब्रेस था जो उसको खड़ा करके रखा था, नहीं तो शायद ही गिर पड़ता। या वो इस तरह से बात कर रहा था, इतना धीमे से व्हिस्परिंग टोन में, ऐसा वॉइस वो जानती ही नहीं थी और उसने तो उसका फेस को भी नहीं पहचाना, इतना बिगड़ चुका था। ओ लॉर्ड, नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस। ये फिर से देखो यहाँ पर इसको स्ट्रेस किया गया है कि एक माँ अपने बेटे को कैसे भी हालत में पहचान लेती है, लेकिन उसके नज़र में वो क्या था और कैसा होके लौटा है, इतना डिफरेंस है कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई। ओ टेल मी माई डार्लिंग सन, प्रे टेल मी वॉट दे डन, हाउ इज इट यू कम टू बी दिस वे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू टॉक बट हिज माउथ कुड हार्डली मूव एंड द मदर हैड टू टर्न हर फेस अवे। तो पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, वो बोलने जा गया लेकिन वो बात ही नहीं कर पा रहा था, उसका मुंह हिल ही नहीं रहा था। तो अभी माँ जो है अपना मुंह ही हटा ली कि इतना दुर्दशा वो देख नहीं पा रही थी। Don't you remember me, Ma? When I went off to war, you thought it was the best thing I could do. I was on the battleground. You were home acting proud. You wasn't there standing in my shoes. यहाँ से देखो कैसे एंटी वॉर का सेंटिमेंट्स एक सोल्जर के अंदर से आ रहा है कि माँ तुमको याद है जब मैं गया और तुमने सोचा कि यही सबसे अच्छा, लेकिन जब मैं बैटल ग्राउंड में था और तुम तो घर में थी, तुम तो सबको प्राइड लेके बोलती फिर रही थी गर्व करके, लेकिन तुम तो वहाँ पे मेरे जगह पे खड़ी नहीं थी माँ। तुमने मेरे जैसा एकदम चश्मदीद तुमने वॉर नहीं देखा, तुम तो पढ़ के अपने वॉर्स के बारे में जो भी बताया गया है वो सब लिखाई पढ़ के तुमने एक धारणा बना के तुम तो अपना काम कर रही थी, लेकिन मैं वहाँ था, जी रहा था युद्ध को। Oh, and I thought when I was there, God, what am I doing here? I am trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most was when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. Oh Lord, just like mine. देखो फिर से स्ट्रेस किया गया इस बात को कि और मैं वहाँ क्या कर रहा था। मैं बार बार ये पूछ रहा था कि भगवान मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को मारने आया हूँ या तो मैं खुद मरने आया हूँ। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ और मैं अपने एनिमी के क्लोज गया और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा ही दूसरा आदमी है, ह्यूमन बीइंग है। मैं किसी बीस्ट किसी जानवर, खूंखार जानवर के विरुद्ध खड़ा नहीं हूँ, मैं अपना ही एक दूसरा ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट खड़ा हूँ। सच अ शेम।
And I couldn't help but think through the thunder rolling and stink that I was just a puppet in a play, and though the roar and smoke, the string is finally broke and a cannonball blew my eyes away. और मैं वहाँ पे खड़ा यही सोचता रहा, जो कुछ भी होता रहा उस बीच में यही सोचता रहा कि हम तो एक पपेट हैं, असली युद्ध तो कोई और कर रहा है, असली खेल तो कोई और खेल रहा है, और इस पूरे मैकेनिज्म में हम लोग एक पपेट्स की तरह एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं. एंड ही टर्न्ड अवे टू वॉक. हिज माउ वाज स्टिल इन शॉक at seeing the metal brace that helped him stand, but as he turned to go he called his mother close and he dropped his medals down into her hand. तो वो जाने लगा तो उसकी माँ तब भी शौक में खड़ी थी. वो खाली देख रही थी कि जैसा सीना तान क्या हुआ उसका बेटा अभी एक मेटल ब्रेस के अलावा चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा. और वो जाते जाते अपने माँ को बुलाया और वही मेडल्स जो उसको मिला था युद्ध करके सब उसके झोली में डाल गया. तो ये पोएम आज यहाँ ख़त्म होता है. प्लीज़ गो थ्रू. वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. मैं बहुत जल्द आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं इसका थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल अदर थिंग्स मैं डिस्कस करूँगी. टिल देन गो थ्रू द पोएम, सब्सक्राइब माई चैनल, share and like my videos. Till the next video, goodbye students.